आसनसोल शहर की होलसेल मंडी, जो अपनी व्यस्तता और महत्वपूर्णता के लिए जानी जाती है, अब समस्याओं के घेरे में है। फल व्यवसाय की बढ़ती गतिविधियों ने बाजार में जाम की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सड़क किनारे फल होलसेल विक्रेताओं की दुकानों ने न केवल आम जनता के लिए चुनौती पेश की है, बल्कि प्रशासन के लिए भी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। इन जामों से बचने के लिए आसनसोल नगर निगम ने काली पहाड़ी बाईपास पर एक नई होलसेल मार्केट बनाने की योजना बनाई थी। मकसद था कि फल व्यवसायियों को वहां शिफ्ट किया जाएगा, जिससे पुरानी मंडी के ट्रैफिक जाम की समस्याएं कम होंगी। लेकिन यह रणनीति सरकार की ओर से पूरी नहीं हुई और इसका समाधान नहीं निकल सका। आसनसोल मंडी में 2 प्रमुख फल व्यवसाय होलसेल संस्थाएं हैं। इनमें से एक संस्था में बदलाव के लिए सकारात्मकता दिखाई जा रही है, जबकि दूसरी संस्था सभी व्यवसायियों को एक साथ शिफ्ट करने की मांग कर रही है। प्रशासन ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 33 लोगों को शिफ्ट करने के लिए चिन्हित किया है, लेकिन इस निर्णय ने दूसरी संस्था के बीच असंतोष फैलाया है। वर्तमान में यह स्थिति उत्तेजक और अशांत है। फल व्यवसायियों के बीच असहमति और प्रशासन के बीच चर्चा ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। एक ओर सरकारी निर्णय और दूसरी ओर व्यापारियों की मांगों ने स्थितियों को और उलझा दिया है। हालात ऐसे हैं कि एक नए संगठन ने अदालत का सहारा लेने का फैसला किया है। यह कदम प्रशासन के लिए एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से कानूनी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। समुदाय और व्यापारियों की उम्मीदें अब आसनसोल की इस होलसेल मार्केट के ताले के खुलने पर निर्भर कर रही हैं। प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर है कि यदि इस स्थिति का समाधान नहीं किया गया तो यह न केवल व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करेगा, बल्कि आम जनता के जीवन में भी बड़ी कठिनाई ला सकता है। आसनसोल की होलसेल मार्केट का भविष्य अब अनिश्चितता के बादलों में लिपटा हुआ है। আমরা অলরেডি কালীপাহাড়িতে সবজি ফল মার্কেটের কতগুলো স্টল 33টা স্টল 33টা লোকের নাম নিয়ে আজকে লটারি হওয়ার কথা ছিল। তো আমাদেরকে একটা চিঠি ধরাতে এসেছিলো, যদিও ডিএম সাহেবের কাছে চিঠিটা পাঠিয়ে দিলাম, কারণ আমরা যেহেতু মিটিংটা ডেকেছি সেহেতু আমাদের ওটা পড়ার অধিকার নাই আর কি। তো ডিএম সাহেবকে বললাম যে দিতে। অ্যাকচুয়ালি তারা মনে হয় লিখেছে যে আমাদের যার যত বড় গোডাউন আছে তাকে তত বড় দিতে হবে, কিন্তু আমরা তো এইভাবে বলতে পারি না কার কত বড় গোডাউন আছে। আমরা লটারির মাধ্যমে একটি করে গোডাউন যাদের আছে গোডাউন আর একটা নিচে দোকান, এইটারই ব্যবস্থা করেছিলাম। তো জানি না এরপরে ওনাদের কি অভিমত হবে। তা ডিএম সাহেবের সঙ্গে আধিকারিকরা কথা বললেন। ডিএম সাহেব বলেছেন আরও একবার মন্ত্রীমশাইকে নিয়ে এদেরকেও মিটিংয়ে ডেকে যদি সদুৎসক কিছু বার করা যায় তাহলে সেই পথে আমরা হাঁটব। কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে দেখুন ওদের যে সমস্যা সেটা তো আছে, এবারে যে পাবলিকের যে সমস্যা যে জিটি রোডের উপরে যেভাবে আস্তে আস্তে দোকানগুলো এগিয়ে এসছে তাতে একটা বাসও ভালো করে পেরোয় না। তাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে আবেদন জানাবো যে যাতে সুষ্ঠুভাবে এই কাজটা হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে এই হোলসেল যাওয়ার পরই আমরা সবজির পট্টিরও হাত লাগাবো। কালীপাহাড়ির ওইদিকে জায়গা আমরা খুঁজছি, যদি পাই তাদেরকেও শিফটিং করা হবে। কারণ আসানসোল মার্কেট আস্তে আস্তে এমন হয়ে গেছে যে মানুষ আমাদেরকে গাল দিচ্ছে, যাতায়াতের রাস্তা নেই, ঠিক মতন পথচারীরা হাঁটতে পারে না। হটন রোডে দেখবেন হাই ড্রেনগুলো আমরা শুরু করছি, ড্রেনগুলো আস্তে আস্তে আমরা চওড়া করে যাতে জল না ওঠে, মানুষ কীভাবে রিলিফ পায় সেই দিকে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। কিন্তু আমাদেরকে তাদেরকেও সাহায্য করতে হবে। তো আগামী দিনে বৈঠক হবে, তখন আপনাদেরকে ডাকা হবে এবং আশা করি তারা আমাদের যে আমরা যে রিকোয়েস্ট করছি তাদেরকে তারা মানবে।